अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी पैनकेक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
ये थी आज की मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही आसान। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।